an ka jamana camancɛ bolo gɛlɛya bɛ ka kɛ bɛɛ kungo ye kɛrɛnkɛrɛnna a kɛlɛ mun bɛ a siyaw ni ɲɔgɔn cɛ okumu kɔnɔna la sa kɛnɛko ka minnu bɛ Bamakɔ yan olu kɔni ɲɔgɔnna jarakɛ bi sibiri dɔɔni na kalo tile 19 a kɛra kunnafonidilaw olu tɔgɔ la soba la kunnafoni minnu n'a bɛ olu yɛrɛ ka dugu kɛrɛnkɛrɛnna kɛnɛko kan an ka dugu camancɛ bolo fɛ. An ka baarakɛla minnu bɛ n'olu ka taa ɲɛsinnen don gazi o tilali ma Mali kɔnɔna la olu tun ye baarabila kɛ nka baarabila ni u ye a bɔ a ma ka sababu kɛ kabini ni kalo tile 16 baaraw kɔni o daminɛna tuguni ni kunnafoni tɔw an n'o sɔrɔ sisan Liberté Télévision ale sanfɛ. Liberté Télévision kanubaw a bisimila Liberté ale ka kunnafoni o sanfɛ an ka jamana camancɛ bolo a gɛlɛya kɔni kɛra malien bɛɛ lajɛlen kunkan ko ye kɛrɛnkɛrɛnna maa minnu bɛ a camancɛ bolo fɛ ka sababu kɛ a bɛ wagati janbɔ kɛlɛ a bɛ an ka siyaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ kɛlɛ minnu bɛ dɔgɔnɔw ale ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni a kɛra bɛɛ lajɛlen kunkan ko ye o de hukumu kɔnɔna la sa kɛnɛko kan minnu bɛ Bamakɔ yan bi sibiri don na kalo tile 19 kunnafonidilaw olu tɔgɔlaso la olu ye kɔni maaw wele olu hakilina ye fɛn min ye jamana camancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnna olu yɛrɛ ka dugu kɔnɔna la tɛnɛnkun walasa fu bɛ se ka siri nin kɛlɛ na cogo min na a baaraw kɛra Madina Traoré ale ɲɛna Liberté Télévision tɔgɔ la a nana sama jamu na an ka jago fila ɲɔgɔn fɛ. A bɛ san damadɔ bi an faso ba Maliba ale bɛ degun belebele kɔnɔna la ka d'a kan k'a fɔ jugu dɔ la an kan sa ni maramafɛnw ye walasa ka nin faso belebele kɛlɛ o de hukumu kɔnɔna la sa dugu dɔ bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la sa n'o bɛ wele ko Tɛnɛngun sa maaw sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka wuli k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni ko ninnu na cogo min na o de hukumu kɔnɔna la sa ni jɛkulu in ye lajɛrɛ belebele sigi sen kan bi sibiri janvier kalo tile 19 san 2019 kɔnɔna la sa maison de la presse la lajɛrɛ yɛrɛ tun bɛ min ka sa Amadou Jigande ni ale ye secrétaire à l'organisation ni yɛrɛ jɛkulu in na sa ale ɲɛfɔli kan y'o kan. N ka conférence laban n y'a fɔ cogo min na a kɛra 2016 kɔnɔna la 2016 kɔnɔna la fana bɛnna ni ka attaque min kɛra Tɛnɛngun kɔnɔna la an ye conférence kɛ k'aw journalistes wele pour que a bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya ka jamana international bɛɛ ladɔnniya gɛlɛya min bɛ an ka cercle kɔnɔna la an sera faamaw ma ka ɲɛfɔ ɲɛna gɛlɛya min b'an kan insécurité min bɛ an ka cercle kɔnɔna la a y'a faamuya donc o gɛlɛyaba in an ye fɛn damadɔ sɔrɔ mais caman bɛ yen nɔ an ye laɲini min kɛ an ma o sɔrɔ bon hali sisan ka bɔ o la ka na se fo bi ma hali sisan an bɛ ka ye insécurité a bɛ ka fara kan dɔ bɛ ka fara kan don o don dɔ bɛ ka fara kan don o don hali kɔsa in na décembre kalo kɔnɔna la Mamba n'o ye Jafara bɛ dugu dɔ ye u taara yen nɔ ka taga olu attaquer ka mɔgɔw ni bɔnɛ olu bɛɛ déplacera ka taga Jafara bi donc an ko wajibi don fo an ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya an ka se faamaw ma halisa gɛlɛya halisa dɔ ma bɔ a la halisa an ka laɲini mun ye gɛlɛya in mun b'an kan ka bɔ an kan. Ale ka kumakan tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ isa an ka wasaden bolo maa dɔ fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye honorable Berko Bayisa ale ye a hakilina di nin ko in kan. Kuma caman bi fɔ dɔ ye tiɲɛ dɔ ye nkalon ye mais n'an bɛɛ jɛra peut-être fɛn dɔw bɛ e y'a mɛn e t'a dɔn a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ou bien fɛn wɛrɛ e b'a mɛn mais n'an bɛɛ sigira e bɛ mun dɔn e bɔra mun kalama i y'o fɔ ne fana an bɛ ɲɔgɔn faamu bi na tiɲɛna gɛlɛya bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ centre la gɛlɛya bɛ centre la a tɛ yɔrɔ si aw ɲɛna a b'a dɔn sisan nord yɛrɛ ko kuma tɛ fɔ bɛɛ ɲinɛna nord ko la mais gɛlɛya mun bɛ centre la a ka gɛlɛn ni mun bɛ nord la o parce que n'an ma jija a bɛ kɛ guerre civile ye rébellion ka fisa ni guerre civile ye o guerre mun kan ka kɛ bi na ni maliyɛn bɛɛ ma wuli ka fɔ siya kɛlɛ tɛ fulaw ni bamananw tɛ fulaw ni kadɔ tɛ fulaw ni siya wɛrɛ tɛ Mali problème c'est problème du Mali kɔsa in na a y'a ye Karangaso u ye Colombien dɔ minɛ Marseille dɔ minɛ terroriste u taara n'a ye sanfɛ mais minnu y'a minɛ kɔsa in na est-ce que caman minɛna fɛn na Kucala o han caman ma minɛ Kucala c'est de quoi Konaté de Ouattara mais fula den kelen t'a la. Hakilina jiginna an b'a fɔ fana k'a fɔ a bɛ san caman bɔ bi an ka Mali bɛ nin dingɛ kɔnɔna la fo ka na taa se an bɛ don min na i ko bi siyako kɛlɛ ma.
an b'a fɔ tare ka sababu kɛ a bɛ wagati jan bɔ maa minnu ka ca bilalen don ka gazi tila ani ɲɔgɔn cɛ n'an ko ma ko distributeur de gaz butane olu kɔni tun ye dɔgɔkun kelen baara bila olu y'o kɛ alhamdulillah ka sababu kɛ maa kofɔlen ninnu olu ye baara daminɛ kabini nin kalo tile 16 kun jumɛn to baara kɔni a daminɛna ka sababu kɛ u y'a yira k'a fɔ u ni maa min ɲɛsinnen don an ka jagoko ma n'o y'an ka minisiri u n'u y'o sigi ka fɔ kɛ u bɛnna fɔ la Isa Ibrahim Yatasaye ale ye ɲɛmaa ni maa kofɔlenw olu ka tɔn kunna ale ye kunnafoni di ale y'o kɛ an ma a kɛra Fatumata Kulubali ale ka micro la. An ka tile fila baara bila in an y'a kɛ ka sɔrɔ a man d'an ye parce que a bɔ da mun n'an ye baara bila komi bɛɛ n'i ka baara don. DNCC n'a bɛ fɔ a ma direction générale du commerce et de la concurrence bon olu yamaruyara ni baara dɔ ye o ye mun ye ko ka papier tɔgɔ de buteli mun fɛngɛlen don buteli mun n'u dépôt datugulen don ani buteli mun n'o tɛ Mali buteli ye ko k'u bɔ circulation na donc o kun kɔnɔna la o kun bi yala n'u yalara u bɛ taa an ka feerekɛyɔrɔw la n'u taara feerekɛyɔrɔw la bon u bɛ buteli u b'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ dépôt min buteli datugulen don u b'o minɛ an na saisie provisoire u yɛrɛ ka fɔli la donc ani n'a y'a sɔrɔ dépôt min yɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ fiyewu u b'olu fana buteliw bɔ an bolo bon comme anw de bɛ buteliw ta ka taa n'a ye dépôt la donc u bɛ taa dépôt la u bɛ taa buteliw sɔrɔ yen n'u ye buteliw sɔrɔ u bɛ buteliw minɛ bon ni buteliw minɛna a bɛ minɛ dépôt de kɔnɔ mais en réalité n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ anw de ka buteliw don i y'a faamu i b'a sɔrɔ anw de ka buteli don donc n'u taara dépôt kɔnɔ n'u ye buteli ninnu cɛ i y'a faamu bon an bɛ se ka mun kɛ dépôtigiw bɛ se ka mun kɛ u bɛ taa ni buteliw ye bon anw de dun bɛna ni buteliw ye bon anw dun bɛ buteliw nasɔrɔ cogo di komi n y'a fɔ cogo min anw de bɛ guwadonna ani dépôtigi ni ɲɔgɔn cɛ parce que anw de bɛ buteliw cɛ ka taa n'u ye pour que o ka fa bon ni Ala y'a kɛ ni buteliw bɛ minɛ anw na y'a dɔn kɔni anw bɛ baara bila anw obligé bɛ ka baara bila parce que ni buteliw bɛ minɛ i la e dun ta tɛ buteli ye ou bien i bɛ nafolo de don a la pour que k'i dahirimɛ ɲini n'o bɛ minɛ i la y'a dɔn kɔni mɔgɔ si tɛna sɔn i ka nafolomafɛn ka minɛ i la tuma bɛɛ c'est pour que anw ye baara bila n'o tɛ an ka baara bila in a ma diya an ye koyi mais komi n y'a f'i ɲɛna cogo min baara bila in kɔnɔna la yan'an ka baara bila an dɛsɛra an ye ɲinini kɛ cogoya bɛɛ la an ma cogoya sɔrɔ donc commerçants ka jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma SINACODEM syndicat national des commerçants détaillants an wulila an sera olu ma an ye kuma in da olu tulo kan ka dɛmɛ ɲini u fɛ u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min bon o kɔnɔna fana la an ye bataki ci ministre ma k'a yira a la k'a fɔ vraiment degun b'an kan an tɛ selen bɛ ka baara kɛ a k'a lajɛ a bɛ se k'an dɛmɛ cogo min pour que n'an bɛ se ka baara kɛ i y'a faamu bon ni ministre ye jɛnna n'an ka weleli jaabili ye a y'an wele k'an ɲininka fɛn min b'an fɛ degun min b'an kan an y'a ɲɛfɔ a ɲɛna a y'an lamɛn donc an ka kuma kɔnɔ ministre y'a yira an na k'a fɔ bon sisan problème bɛ yɔrɔ min DNCC mɔgɔw bɛ baara min na jamana ka baara de don jamana ka baara in fana u b'a fɛ ka jamanadenw de lafiya donc k'u y'a lajɛ de pour que ka se ka buteli mun tɛ sɔn buteli mun dépôt datugulen don k'u bɔ maliyɛnw senkɔrɔ n'a ma ɲɛ ko malidenw de sisan olu de kɛlen bɛ ka dépôt dayɛlɛ olu de bɛ buteli sanna ka na n'a ye donc a kanunen don n'a ma ɲɛ u bɛ ka wari bɔ u ka se ka fɛn sɔrɔ a la i y'a faamu donc olu ka fɛn sɔrɔ kɔnɔna la ministre ka laɲini y'o de ye pour que malidenw de ka lafiya bon a kun ye fana de pour que consommateur ka lafiya sisan an ni ministre tilalen kuma la a don bɛɛ a yɔrɔ bɛɛ ministre y'a ka chargé de communication a ye n'o bila ka taa radio Mali la parce que an ye layidu di ministre ma k'a fɔ bon sisan kɔni ale ye kibaruya min d'a ma a diyara an ye a bɛnn'a ma donc ale ka yamaruya kɔnɔ an bɛna baara daminɛ a ko bon pour que an ka baara daminɛ komi an ye baara jɔ parce que a tun y'a ye fana baara jɔ in kɔnɔna la y'a dɔn ni fɛn gɛlɛyara dɔrɔn dɔ bɛ fara sɔngɔ kan dɔ tun commencera ka fara gazi sɔngɔ kan donc ministre ko a y'a ka chargé de communication bara an kan an taara radio Mali la ka taa déclaration kɛ k'a jira an na an ka laɲini a sabatira laɲini sabatilen kɔfɛ an y'a ɲini mɔgɔw fɛ an ka tɔndenw bɛɛ fɛ bɛɛ ka baara daminɛ donc an taara an y'o laseli kɛ k'a jira mɔgɔw la tɔndenw na an ka baara daminɛ parce que an bɛ fɛn min ɲini ala ministre y'a nɔgɔya an ma i y'a faamu donc o hukumu kɔnɔna la depuis le 16 an ye baaraw daminɛ mais ala sɔn dans la nuit du 15 au 16 an ye baaraw daminɛ ni ala ka diɲɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ sa ala ka hakili ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma ni kunnafoni bɛ dasiri aw ka bi kunnafoni na ni ala sɔnn'a ma
aw ni anw an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan wagati wɛrɛ ka kunnafoni di aw ma an b'a fɔ aw ka filɛliko ɲuman na ala ka su hɛrɛ di an ma